awa sisa sa kɛlɛ sera sufuru kuna sa dɛ bamananw ko ten ko ni kɛlɛ sera sufuru kuna marabaya sa dɔn t'o bɛɛ dɛ i bɛ kɛ cɛ ye de asilamɛw an bɛ yafa ɲɔgɔn ma kuma dɔw baaratu dɔw bɛ yen olu ka girin dɔɔnin nka a tɛ ɲɛ f'a ka fɔ ten bi ma fugaridenya bila farafinna dɛ n b'a fɔ tan parce que n'i ma fɔ cogo de bɛ kuma ninnu na n'i ma fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi ma fugaridenya bila farafinna yan a ma farafinna kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni Mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔnin kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an maraba kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulo bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana du kama kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko kuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye u ye fɛn dɔw fɔ an ye nin fɔ minal bidaya ko a kuma sera sa an ka lajɛ an ka sumudu dɔɔnin kɛ o kɔrɔ ye di ka cɔri dɔɔnin ka don dɔ kɔlɔn se ka bila don dɔ min nɔgɔ ye o kɔrɔ ye di o furancɛriw bɛ datugu o BCEAO bɛ jɔ n tɛ kuma i tɔgɔ la dɛ n ko ne de tɔgɔ la ni ne kɔni tɔgɔ la don wa k'a ta ka taa n'a ye BCEAO k'a ci su in na karamɔgɔkɛ kuma jugu tɛ koyi heyi kabi ɲɛma suya a bɛ ji bɔ parce que a bɛna fɔ ko nin ye kunfin kumaw ye ɔ mɔgɔw ka wari bɛ yen n'i y'a ye i bɛ sigi i bɛ wajuli kɛ heyi an tɛ wajuli kɛ ni maa si ye ni Ala ka dɛmɛ tɛ bi hawlillahi wa quwwati kabini tubabuw ma na Mali la yan Mali bi yan a kun bɛ Mali kun bi yan ka sɔrɔ BCEAO ma jɔ yan Mali kun bi yan ka sɔrɔ Mali ma don CEDEAO la Mali kun bi yan ka sɔrɔ Mali ni Faransi ma ɲɔgɔn ye ne ye kuma in fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan heyi n tɛ kuma maa tɔgɔ la n tɛ kuma faama tɔgɔ la parce que n'i kumana dɔrɔn u bɛ taa monter a ko k'a bɛ transition dɛmɛ a ko k'a bɛ transition kɔ Hasimi ne t'a dɔn ani sɔrɔsi tɔ minnu bɛ baara kɛ n t'u si dɔn n mago t'a si la ne n'a si ma deli ka sigi n t'a fɛ n'u ka sigi nka ne ɲɛ bɛ min na bamananw ko ten ko suruku tɛ ɲuman da bɛɛ ni den ma n kɛlen na Ala bonya na ni Faransi ko ko ka min kɛ yan a man ɲi anw ma a ka ɲi Faransi de ma o danaya bɛn yɔrɔ n dan b'o la n'o bɛ da n'o bɛ wuli balimaya t'anw ni tubabu cɛ koyi hali an wolo tɛ kelen ye an tɛ continent kelen na wa farajɛ tɛ baraji ɲini na fana tubabu bɛ baraji de ɲini yan u b'a ni élection in bɛ kɛ tubabu dɔ de bɛna sigi Mali kunna Faransi partiw de bɛ yan n'a kɛra date la Faransɛw de bɛ sigi Mali kunna ɔ ni yɔrɔ ye ala jumɛn ye donc tubabu b'a fɔ k'u bɛ démocratie kɛlɛ kɛ démocratie kɛlɛ kɛli kɔrɔ ye di ko jagoya fanga kana sigi an kunna a kɔrɔ to ya ko civil fanga de ka ɲi ko sɔrɔsi fanga ye jagoya fanga ye u bɛ jamanadenw tɔɔrɔ u bɛ jamanadenw fɛn o kumana hɔrɔnya bɛ fanga dɔ in de la n'o ye civiliw ka fanga ye baasi t'a la y'a dɔn o kɛlɛ bɛ k'anw de ye sa o bon n'anw yɛrɛ de ko a ye sɔrɔsi to an kunna u ka an bisi aw ko cogo di e ne n ka du kɔnɔ n ko ka tigɛdɛgɛ na tobi e y'i to i ka du kɔnɔ ko k'a kɛ to ye e ka du don wa ne ka du don an ni Faransi ta ko ne dabali ne t'a fɔ CEDEAO ko Faransi de don n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ an farafin jamana dama tuma an tɛ ɲɔgɔn dɔn jamana minnu bɛ CEDEAO la olu bɛ se ka fɛn dɔ wajibiya Mali kan olu bɛ se ka embargo kɛ Mali kan nka ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ n bɛ ci bila a bɛɛ ma tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ni Faransi y'a nege n'a ye frontières datugu Côte d'Ivoire ta a y'a fɔ Alasani ye u ka logo bɛ tolu u bolo yen u ka baranda namasa bɛ tolu u bolo yen a b'olu ka jamanadenw de mago sa ye a foyi tɛ se aw ma yan Maliyɛn bɛ balo yan i bɛ san kelen kɛ ka balo i tɛ logo jira nka Côte d'Ivoire san kelen Côte d'Ivoire logo bɛ don Mali la yan n'a tigɛra min bɛna kɛ u bɛna ye an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a b'a ni anw na de yan fɛn minnu bɛna feere yan u bɛ nin Mali la tu ka fisa wara ma wara ka fisa tu ma ala anw ni tubabu filɛ mɔgɔw mana wuli farafinna tubabu de b'an dɛmɛ an ka partenaire wallahi u tala k'anw dɛmɛ u bɛ fɛn ɲini de la
ngalena alala ube fengini de la haklima be bodo eto bu blebe na ayra fa farafin fei ati baraji na islamia côté dine côté comme be sigi ka kashulu no fe ko bala ko ndede me hein quand que war côté dore benga ko ko ngo kolongisa me dunya kolongisa duna yoro mina muba bali faramale nga kire sisa lakini ka utatu bulwa nebe min fo akhulasa kunfin kuma do de na kadiya mina na mandiya toy parce que benim fo adama de na man chugo do pa ande una modin an shita dem sengo jugo bele ko hey mama e sande be soro ni modin ti isera modin zoro yi ante dem sengo jugo bele de na man chugo do I modin di ba fi shuma tout da mo ke ko fu war deunde parce que umasika sabali ambar ko le damado damaka umasika sabali ambar ko kalo damado damaka usigira katu yere ke jonde unye ku dajuru di umara ba koroba awa ni min bi tawo srafe an labene do akko kama aw mi vo an boka ni mambe to an fe wala bi to an fe ula wade be min bla fa mauma na segiru ko abayere de ba dam na odele ande o cewo ce faraje kele lidam ne ka rekle ka segi ko ay sadam tayo kada fita kera yena yaw ibi tade na be kemiya be ko esrafe iti segide wira ba don ko wallahi ni faraje kele li damne ka jamana kula ede ba bla le tabla de qur'ane u jogo fon yo walan tardo de do ulu tay lande lil mustaqbal ulu te ko de dabla o de différence bu ni farafi ci anga kele te ta roja na damne doron ko ni doron parce que mamu be video kala kan la sran CDAO nye kan la sran francien ulu de bena ulu ka baro wolole de flef la dina sa non aya fo on sran na mi wende on sran na mi wende e awe minge malla francien kala awre mi ndonga ya madama mi mamu be fanda no fe kelela ya wi minga ona ya francien re kana façon jamana munu ba kono ka fere francien ma ulu de ka ni jamana ni francien achi jamana ni tobu ya achi ayachi na diun yele bi wa ambo de la politique mo koro yanse odema wa halsa ambo kele ndela toujours angam madadoro onde ka sa onga ket faraje bulu kuma on ye bagawndi ngoton nun sigira binyo na ode kama ton fen sikile fle imo atoy di CDAO Nations Unies a besi mbede pour que nangwa minga sa ko domina ambu beka wari mina kamera labe on be to bulo ka duni nimbe domina wari rete papier bile numéro de do o bella be to bulo amba be kala ba domina numéro abi sebe dona ko ni wari hake de be kuna ete bieti dima bile ni ba ke komi no bi balema aba sra dima ka koyi ni ba ke komi no te balema aba atajmidu jere kono adama de halala wari ko ki bali o lawe jere men koyi ulu bela pression min kessa dafa jamana be ka do ni dundulu bana gerabe ke mundulu la ni francina iya umne ka duma nu ye yanchi ubitla ubisika jamana mai nga komi a fama barka bani de kacha afrique munu yere fere ku faso sanu goro fere ku kadgu fere kadgu kolo fere kadgu goro fon fere kadgu de fere ku yere fere nga ajmai bana netala hal furake ufi ni bana na halite furake ufi ni ka fanga chena halite do ufi ibe ka bouffé ya Blaise bouffé ya nyon to fo de damne na sam munu ya u dawye ku fofo ye na soro sira ko ki dawye no ba nye ye halka sondoro u ka fanga ko ntiena na ana soni do dima ya parce que wi kela onde no fe na ya o awye bo président mais na français fe ni tatiena ni ma arabu jamana do nyini bisla na fon fen tatiena be gesla me parce que ni fanga tieni bolo i tatiene ni mi tatiena o be ke na kadi kuma mina ni ba on bishi ni ba on mina ka feruma inu kadi bitani u ka pale o kono bi bismillah u bi laja inu buka kafo to kan fola munum bi ate to buwe de ate to kan yere me
ok an yɛrɛ dama doya koyi an maliyɛn dama do n'an ye ɲɔgɔn feere yan a bɛ kanw de la yan wallahi jirikuru mɛnna ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye hali n'a sɔrɔ ko fili bɛ fanga in na marakɛla ninnu hali ni fili b'u la bamananw ko ten ko n'i ka wulujugu faa dɔ ta b'i kin Afiriki fan tɔw ɲɛ bɛ ka bɔ Mali fɛ tuma min na o ye maliyɛnw yɛrɛ kɛ kuma ye ka duloki bɔ an jo ninnu bi yan a ye tiɲɛ fɔ ani Ala cɛla an jo ninnu bi yan n'an kun tɛ mɔnɛ fo an ka faamaw tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye an jo ninnu don mɔnɛ kasi ja o kuma kun ye kuma de ye ja tiɲɛ tɛ sisan an y'o o kuma fɔbaw sɔrɔ fana an tilala ka bila olu contre la ka tila k'olu bagabaga k'u bɛ ka min fɔ ko y'u yɛrɛ ka kuma ye n'o tɛ anw kɔni ye jɔndenw de ye anw bi yan ni Faransi ko cogo min anw ko ten anw ye mun de modèle ye ka mɔɔw yɛlɛ jiri kan k'a ju tigɛ n'u ye an tɛ a to n ka kuma ninnu fɔ ta quoi parce que an bɛ n'u yɛlɛ jiri de kan ka jiri ju tigɛ n'u ye bon ni nin bɔra yen wallahi ni maliyɛn murutira nin ma ko embargo kɛra ni embargo kungurunin ni tɔn kungurunin k'a kɛra sababu ye ka Mali reculer ka segin jamana ka ɲɛta ka bɔ jamana ka ɲɛta ma ka bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma faama min bɛ na o kɔfɛ o ye a bɛ fɔ o ma ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la o b'a nakan dɔn ninnu banna min ma e bɛ sɔn o bɛɛ de ma i bɛ sɔrɔ ka na ninnu bɛ min ɲini aw b'o dɔn dugujukɔrɔ fɛnko y'a la tulonkɛ ye kan e k'anw lajɛ hali an ka commerce a bɛɛ cira an ka commerçants bɛ sɔrɔ kɛ ni sira o sira a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ feere jamana wɛrɛw ma wa anw kelen tɛ an dafɛ jamana bɛɛ b'a la n'i ye tubabu da den ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ fɛn f'olu ye o y'a sɔrɔ u sago sɔrɔ n bɛ yenkaw la taa Afiriki jamana dɔw bɛ yen ni démocratie ko don la ilaha illallah n ko an ka maa kalannen bɛ mɔnɛ don b'a la u bɛ ɲini k'an fa ni mɔnɛ ni démocratie ko don minnu ye troisième mandat kɛ sisan tubabu ye mun f'olu ye CEDEAO ye embargo jumɛn ta olu kama sɔrɔsi bɛ yɔrɔ wɛrɛ kunna o u bɛ ka fɛn fɔ yan uruwa bɛ jamana minnu kunna tubabu Amérique ye fɛn f'olu yan y'a dɔn élection tɛ kɛ da ye uruwa ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ fila la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na n mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabu bɛ mun f'olu ye a t'a to an ka dɔnmaya nka ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kwari wolo la n'i barika banna n'i faguna Abubakar radiyallahu anhu a ko heyi saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ ko jitɔ bɛ sago caman de kɛ yan'a sadon cɛ an ka mada tubabu ye a ye mun ɲa ye san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suuli b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ i ye mais kalo damadɔ i murutira i b'a la ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ a ka kɔrɔ i fugariden i seginna i kɔ de a y'a to n k'a fɔ tan ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ maa maa b'a fɔ i bɛ nin kuma in kɔ kari bi i tun bɛ tubabu kɛlɛya ka kɔrɔ mais sisan a kɛra sɛbɛ ye i se reculer la parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min ko a ye waridunanw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni turu sera a binakɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye dɔ dun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten jamana jumɛn delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ n'o tɛ n'a ka di a fɔ Mali ka feere Faransi ma o ye kungo ye mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran ne bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigiw ka sabali a waati perdi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ ni ze ye ni Ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔnna n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la dɛ nka ne bɛ kɛ ka nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu n'i tugura an na o y'o ye n'a m'i convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ ne ta ye o de ye dɛ
ne a do shedda ka do buru fiela koy parce que ubtani ta do ka interpréter video kala haramu yale munu man fe ya ubtata sa kelima akunya takalama ata do est-ce qu'il y a conséquence donc ne ba be don a conséquence te dajgi ka botaka a conséquence te fiet genena a conséquence te nyo balika fale ate mali samie fale wa ngalo do ha datu ku nyere te chen bitla ku denga do anga a fara fi damate nyondo ya fe bebe do malla ka datu ku leto ya tete datu ku me dro ku nyew ya fando la datu ku me juin ya fando la datu ku me fenda ma mi ni to bu yara ka jamana fambo la dambola datu ku le do marama fe ya fando la wa akuma on nalo mawde ya ni datu ku ra an nanzigi ko ka anfa na ba soro fele la tuko mina an na mi do dugu trafiki daw fe biato balonana saka lotal fla dote trafiki la e trafiku ka sugu de jara sake e trafiki jamana de ba haram ya te islamia ta haram ya de islamia be mi haram ya fe haram ya li nabi ga fe ndagale trafiki li e koroge fuitola afle kabidi an moke ube jamana kuna nyema soro jamana kula an fauna na kuna nyema soro jamana kula an binake na kuna nyema soro jamana kula la ilaha illallah itafika mivo fo andogonu na jamana kuna ama hireke fuyeta da ay jamana jume doni dala nama sabali toroka bamano woti ande fo bonanga ka koroko mama ni ma shishimuyu ate mana enyena ni tasuma shishi damne ni shishi makuila ayele te bo enyena ko dusuma ngote fatu golina yana ka suma wuli politicien mun ba kuma na ambu don yawo on se connaît qui ba ambi nyondo yawo be ambe bi nyondo ya e be fega mule akadema ini francisca te mena busoli ko mi francine ni na busoka koroti ko na andu don ya abe ba ka intérêt personnel de no fait o be kena kaw ngalo be da jonna ya ay election akana kede atsika ke aya ke abora abe ma woda kilo ndiko no ya ne felay ne ma force la mo to la de ne a fo misiri kono ya nya fo nyere to la na be na franchement yo na ma be o ma ne bia inshallah hali franchire ya don wallahi hali to mu ba don ko bebe ka kanga ya jamana waraw de be ka an hina min nga an yere be ka an yere kele ya ka ke kori kala e ka fini fara jamana waraw nyebe ka bon fe kuma min an yere ko ante fui ni ambar ko inde ya ka kesa de an Allah je ni mimi na ke ambar ko yere nige de be mala sa ka kesa an Allah je uba fo ambar ko mi na be fere mi ga da madela sa nga se go shido akuba ka bwana sa dokera duko kolo biya jibia ambar ko psika munje malima no mafasa jamana de barabi kesira ni ala sonama ni sigi ka mo ka deme kono ni deme mana bi dokew kasoro bon negede deme o deme bo ko ka ya politique mo do ba famba bedu o de la ka yala ka ordi do ma ka so ya bon bedu ba donc comme on me donne min sura yere obseka on ga kono na ko be nyana waya di dungo juguyate on be dondoni min sura yere ya obseka nga ko nyana boya no ya nyana bo ka dan rom na nga dan folo nga barake ni ala mi fara nga domina yoyi ma tsika pani ma wara kamai angana kembala en fuka tansa wallahi ne mana an yɛrɛ kam ma kɔrɔbaw n'an ka maa kalanenw n'u y'an mankutu ka tila k'a ye u b'a ɲini an ka fasan cogo min na ne tɛ se k'o fila fara ɲɔgɔn kan e k'a lajɛ n'an an ka yan a kɛra wajulikɛla ye o a kɛra politiki mɔgɔ ye a kɛra n'u kɔntana jamana u b'a fɔ cogo di n'u kɔntana u b'an fɔ k'an kɛ maaba ye k'an ka maakɔrɔbaw fɔ Sonjata kun bɛ tan Asika Mohamed kun bɛ tan nin kun bɛ tan minnu ye cɛfarinya kɛ ka kɔrɔ u b'o fɔ nka bi e min b'o fɔ yɛrɛ bɛ kɛ sɛ ye ka kɛ i fasan ka sɔn a bɛɛ ma mun kɛra dɔ kɛra koyi
do kara faraje batolla de ati foye nous fait tirer ati foye parce que do baraji kula buka intérêt de yini ngane kabako yara uluba yini de kata duka jamana de umma ude akuin kabako mayoro yode ulubina accord munun siya ubina fion fengea uyara ta dunde matika bafani kilichamba mveo toto ufide do be président ke ga wuli ali sotu gulu ubina nga dugu woro fen chouya ba chouya kata du u deunde ma ato ude balo chiko kan chiko halu ka wulu balo chiko kan na undi undai a bebe bon fer tete beba to jamana chama mbi adugu kulo ere ala ma foi bla balo chiko foi to gulu dugu ina ya mata yo dina dugu to fo pétrole bi bo finga mobile be jo arana foya fo ponda gasoil no fe kuma be o de ke buka pétrole do vagon gono katana kupta ko go dugu la kana o kele de ban refe ngolu ta du de uma ngam bala kan de un fere kam so fere kam modi un fere ka jamana fere munu yɛrɛ kalanna ni yakila kulu bina kunu dɔɔni olu bina se ka ɲɛya ka muruti farida bamananw ko ten ko ni ye nɛgɛ ta gwangala ni y'a bila gwangala a tɛna dɔwɛrɛ fɔ nɛgɛ kan kɔ n'a tun kɛra ten an ma farafina hɔrɔnyara o nka kuma bɛɛ dɔ de b'a fɔ a ye nin bɔ a la ni nin ma sɔn a ta ma a y'o bɔ a la ne bɛ sɔn ne bɛ bila a la u b'o dama de la n'o tɛ ne tɛ fanga ne t'u nɔfɛ u ka sow kɔnɔ dɛ nka u b'a la ka kuma minnu fɔ a ka di jamanaden ye wa a man d'a ye jamanaden b'a dɔn ko jamana ka bɔ b'a la wa a t'a la de amuna an yɛrɛ tɛ an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ɔhɔ an bɛɛ fɛla ye élection bi an bila la élection ye mun ye Mali la yan élection yɛrɛ bi yan i campagne daminɛ sisan u bɛna nam dɔrɔn u b'a fɛ dɔrɔn ka fɛn fangani dɔ ta dɔrɔn k'a sigi Mali kunna an ka tɛmɛ an cogoya kɔrɔ in na an bɛ t'o la kalo damadɔ san kelen san fila i b'a fɔ ko coup d'état wɛrɛ kɛra e ka farafina yɛrɛ la farafina fanga bɛɛ coup d'état sur coup d'état a fanga bɛɛ bɛ ka kuncɛ ni coup d'état ye a y'olu fɛ i lajɛ i kan kɛ i b'a fɔ farafina bɛ ka kɛ komi an ye baganw de ye an bɛɛ bɛ seereya ko ninnu bɛ ka an dun nka an yɛrɛ sɔn bɛ ɔhɔ k'an dun awa ne ta dakuru ɲɛ damadɔ ye ni min y'a faamu o y'o ye ne m'a fɔ ko se bɛ ne k'a yɛlɛma dɛ se tɛ ne k'a yɛlɛma nka ne kɔni fɛla ye nin embargo n'a b'a kɛ sababu ye an k'an sigi an k'u ka wajuli kɛ yan ne sɔnnen don a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka micro bɔ misiri la ne sɔn b'a ma n'a bɛ kɛ sababu ye an ka si dibi la ne sɔn b'a ma n'an bɛ tafiɲɛ tafiɲɛ an ka tafiɲɛ kɔrɔ in da k'an fi fa a bɛ bɛn ne ma n'an bɛ taama ka taa wajuli kɛyɔrɔ la anw y'o entraînement yɛrɛ daminɛ ka ban Bamako kinshi te ne tsika min tama alhamdulillah kuma inde awa ni mi ya famu yoyi nganda mani famu na haujara da bora ka video ke ka jamana de hauja ko ho anga tutala note ambisa biya blaka tutala ay baloko jumangera subhanakallahumma wa bihamdika